Why? Why government is giving 70% to private party? ताका तुम्ही डिटेक्ट करपाक तुमचे कडेन कांयच उपाय ना. हे प्रेस कॉन्फरन्स AI कॅमेरा लागून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे 4 स्पॉटाचेर मडगांव फातोर्डा बसयलेले आसा. एक जवाहर स्टेडियमा कडेन, एक आलेम सर्कल, एक बोलशे सर्कल आनी एक ओल्ड मार्केट. आतां हांवें हे AI कॅमेरा हांगा कित्याक नाका हें सांगपाक तुमकां सामकी गरज आसा. बरें, मिनिस्टर सांगता सगळें बरोबर, शिस्त लावपाक जाय, करेक्ट मेजर्स दाखोवपाक जाय. फॉर दॅट मॅटर तुमी मातशें तांकां एक अवेरनेस प्रोग्राम दिवपाक जाय आशिल्लो, सच एज व्हिडिओ काडून दिवंक जाय आशिल्ले ऑर समथींग दॅट वील हेल्प पीपल की बाबा एक्झॅक्टली ते AI कॅमेराचेर वतगीर ते जंक्शनचेर वतगीर बाबा आपूण कितें करपाचें, कशें वचपाचें. आतां ती AI कॅमेरा हांवें फाटल्यान तुमकां चारीय हातूंत डिटेल एक्सप्लेन करता हांव ती कित्याक वर्केबल जायना ती. आतां म्हजें एकूच विचारपाचें आसा गव्हर्मेंटा कडेन, जेन्ना AI कॅमेरा तुमी बसयता जंक्शनाचेर, ते AI कॅमेरा जंक्शन क्रॉस करून जेन्ना मनीस वता तो आपलें हेल्मेट काडून दवरता, जो कायदो मोडपाचो आसता, जो स्पीड मारून फुडें वता, ताका तुमी डिटेक्ट करपाक तुमचे कडेन कांयच उपाय ना. AI कॅमेरा तुमचें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन दिता की इट इज 70-30 विथ प्रायवेट पार्टी. Why government is giving 70% to private party? Why don't they do their own AI source? CCTV सादो फुटेज जर तुम्ही लायली जाल्यार लोकांक सारकी शिस्त येता. आनी दुसरें म्हणटा हे AI लायतकीर तुमी 5,000 10,000 तुमकां जाय तितले फायन मारतात, ते काय तुमी डिस्क्लोज अजून पर्यंत करूना इन पब्लीक. बाबा एक्झॅक्टली फायन कितें येतलो, कोण म्हणटा इन्शुरन्साचो येतलो, कोण म्हणटा पोल्युशनाचो येतलो, कोण म्हणटा लेन कटिंगाचो येतलो. लेन कटिंग हो प्रकार तुमी हांगा गोंयांत एज्युकेटूच करूना, कोणाक दाखोवंकूच ना बाबा एक्झॅक्टली लेन कटिंग कशें जाता. हांव एक एग्जांपल दिता तुमकां. आतां हांव शारदा क्लासीक फातोर्डा साकून चौगले शोरुमा कडल्यान लेफ्ट मारून रवींद्र भवना कडेन वता. हांव चुकून लेफ्टान थंय पार्किंग केल्लें आसता, एक ऑलरेडी आनी एक लेन लागिल्ली आसा लेफ्टान वचपाक, सो म्हजी व्हेकल रायट सायडीक उरता. आय एम थर्ड ऑन द लायन. आतां ही सगळी व्हेकल वत म्हणटा हांवें अशी घुंवडावची पडली. द मोमेंट हांव टर्न मारले त्या बरोबर म्हाका ते लेन कट केलो म्हणून तालांव आयलो, अलॉंग वीथ अदर तालांव, कितें नंबर प्लेट सारकी ना आनी कितें ना. सो वाय टू ट्रबल पीपल. तुमी पळय हें इलेक्शन इयर, तुमी लोक अशेंच तुमचेर बेजार आसा. हांव ग्रासरूट लेवल काम करता, म्हाका खबर आहा लोक अशेंच बेजार आसा. तुमी हें करून तुमी हे खेपेक त्रास करता लोकांक, पळय लोक सामके बेजार आसा. AI कॅमेरा म्हणटे प्रकरण आमचे गोंयांत 1.6 मिलियन पॉप्युलेशन, फक्त 3 स्टेटींनी AI कॅमेरा आसात. एक आसा केरला, दुसरो गोवा आनी तिसरो उत्तराखंड. अदर दॅन दॅट देर इज नो प्रोविजन ऑफ AI कॅमेराज. इन्स्टेड ऑफ दॅट आतां तुमी युनिवर्सिटी कडल्यान तुमी वयर GMC युनिवर्सिटी टू पेंजीम वता, तालिगांव वता, थंय कॅमेरा बसयल्ले आसा. म्हाका बसून पडलो फायन, फोटो येता, बसया न्ही ते कॅमेरा. आनी एक कडेन जंक्शनाचेर बसून पर्पज सेटल सॉल्व जायना. जर तुमकां AI कॅमेरा काडून हे CCTV फुटेजचे कॅमेरा समज जर सगळे कडेन बसयले थंय तुमी शिस्त लोकांक लावंक शकता. पूण फायन रेट 1,000 ताजी वॉर्निंग नीड बी तुमी स्ट्रिक्ट रावपाकूच सोदता जाल्यार लायसन्साचेर 3 टायम जर एक ऑफेन्स जाले जाल्यार तुमी तें ताजें हें डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय, लायसन्स 3 वॉर्निंग दिवन. आतां हें सगळें जालें म्हणटकीर एक PWD मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की AI कॅमेरा आनी PWD कांय संबंद ना म्हणून. हांव इन्फॉर्मेशन इंटरनेटा वयलें दिता PWD मिनिस्टराक. डेजिग्नेटेड टू स्केल to 92 locations across Goa under Public Works Department and Goa State Road. In 2019, PWD department had selected TA, technical assistant, and sent them to BITS Pilani for expertise. I remember that. हे एक्सपर्ट जातले आनी तांकां हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान PWDचे अलायनमेंटाक हाका ताका ते यूज जातले. ते आज पर्यंत खंय आसा ते कोणाक खबर ना. ते शिकून जाले तांचे ते एक्सपर्ट जाले. PWD मिनिस्टरान ते तांकां परत
हे अशें टॅक्निकल हातूंत भितर हाडपा जाय. आमचें पर्पज कितें आसता की एक्सिडेंट न जावचो, कायदो लागू जावचो, पूण विथ दीस AI कॅमेरा इट डज नॉट सर्व द पर्पज. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.